এই তোর ঘর করবি তোর নাম কি অর্গানিক কি কইবি অর্গানিক কইবি আবে মোশন সাবে ইয়ার चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह अबे यार बंद करो हाथ जोड़ के मैं चुप हो जाओ নাই নাই ইয়াত নহয় আমি এদিন দিন ঠিক কৰি লাগিম দিন ঠিক কৰি নহয় দেলা এতিয়াই নহয় বে ইয়াত যদি কিবা বস্তু ভাঙি যায় এটা চিটতে কৰিব বিচাৰিলোঁ বস্তুখিনি No! God, please, no! No! মই ডাইৰেক্ট দিম নেকি ভয় কৰি আজি নাহিলে আমি নাখাইছে না আজিও নাখাই খাই লাগি না চুপ বিলকুল চুপ নেক্সট টাইম ये टाइम लोग ना लगे जाए Action! स्टार्ट ये तो लॉस तक मेरे में किस ये हम तो नहीं तो बोली जाए नहीं অ্যাকশন ये तो लॉस तक तुम्हारे के लिए प्रैक्टिस করা কোনো দরকার নেই অলপ এই তেরিকা বাহির গেল ভাই Hey guys, আমি লোকেল ভিডিও শুট কৰি আছো চাওক কিমান মানে সেটআপটো চাওক ওর কি বজে রে এত অকল মনো মনো वाह क्या एक्टिंग कर रहा है মিউজিক মই গাইতে বিটা নহয় अल्लाह माफ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो तौबा 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 थारा मूड खराब कर दिया পিছফালতে আমাৰ পিছফালতে কৰি যায় এটা I don't believe this! असंभव असंभव बेचौद असंभव भगवान से नहीं डरता ये आदमी ये किसी से नहीं डरता है चुप बिल्कुल चुप টাঙ্গেলা টাঙ্গেলা লাগি থাক बगड़ो बगड़ो কিফালে না যাবি बगड़ो कामाता बगड़ो बड़ मार खुशी हो मार खुशी हो ए खुशी हो बगड़ो चुप हो जाओ चुप हो কৰ নাই তই তো কথা নকবি কথা কৰ দে অ্যাকশন গাত লাগা নাই পিছই পেটা দিম নেক্সট টাইম আমার बंद करो हाथ जोड़ के मैं নেক্সট টাইম চাই লম সিহঁতক আকৌ এখন যুঁজ হ'ব अभी मैं गाली नहीं दे सकता नहीं गाली नहीं देना फैमिली देखती है वरना मैं ऐसे गाली दूं ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए